ओम शांति। सकाश देवार सेवा करने पाई मोहर बंधन मुक्त होई बेहदर बैरागी हुआ। आसंतो योग अभ्यास करिबा। मो एक भाग्यशाली आत्मा सर्वदा बापदादांकर स्नेहपूर्ण पालनारे पालित होइथिबा एक विशेष आत्मा। मु सर्वदा स्नेहर सागर रे समाहित होई रहिथिबा बाबांकर अति समीप आत्मा अटे। सेथिपाई मु सबुबेले दिलाराम को हृदय रे रही थाए। बाबांक स्नेहरे मु रही थिबारु अनेक प्रकार परिश्रमरु मुक्त अटे। बाबांक स्नेहर शक्ति द्वारा मु अनुभव करुछि कि जे कौनसी समस्यार पर्वत मध्य मो सामनारे पानी परी हालुकार अनुभव होइथाए। बाबांक सहित मु डबल लाइट हेई कठिन परिश्रम मध्य मते मनोरंजन रे अनुभव हुए। मु डबल लाइट फरिश्ता अटे। विश्व परिक्रमा करुछि एवं समस्त आत्मा मानक सकाश प्रदान करुछि। मो ठारु बाहरुथिबा सुवर्ण आलोकर किरण ग्लोब उपरे पड़ुछि, जहा द्वारा समस्त आत्मा मानक जीवन रे व्यर्थर अंधकार को शेष करुछि एवं ज्ञानर आलोक उत्पन्न करुछि। वर्तमान मु उड़ी जाउछि वतन को बापदादा को पाखरे पहुँची बापदादांकर स्नेहपूर्ण आखिरु शक्तिशाली किरण एहा मो आखिरे पड़ुछि एवं मु मध्य स्नेहर सागर बापदादांक आखिरे मिसी जाउछि। ब्रह्मा बाबांक विशेषता को मु अनुभव करी एहा को मो जीवन रे धारण करुछि। एहा देखी बाबा बहुत खुशी होउछन्ति। मु बाबांकर अमूल्य रतन अटे। मोर विशेषता को देखी बाबा वाहा वाहा करुछन्ति एवं मते आशीर्वाद देउछन्ति। ब्रह्मा बाबांक परी समान भव, संपन्न भव एवं संपूर्ण भव। वर्तमान बाबा मते मोर संपूर्णतार दर्पण देखाउछन्ति। एही दर्पण को देखी मु अनुभव करुछि। मु देखिली अनेक सूक्ष्म आकर्षण को सुना शिकुली आकार रे धरिछि। वर्तमान बाबा मते स्नेह रे परिपूर्ण थाली रे मोतीर वर्षा करुछन्ति। मु बाबांक स्नेह रे हजी जाउछि एवं मु एही शिकुली गुड़ी को
ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ସଂସାରକୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଉପରାମ ବୃତ୍ତିର ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରୁଛି। ମୋର ସମସ୍ତ ସମୟ ନିଶ୍ୱାସ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶବ୍ଦ କର୍ମ ସବୁ ବାବାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କ ସେବାରେ ସଫଳ କରୁଛି। ଏହି ଶରୀର ରୂପୀ ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଟେ। ଏ ଶରୀର ବାବାଙ୍କ ସେବା ଅର୍ଥ ମିଳିଛି। ଏହି ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଭୋଲାନାଥ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଶରୀରକୁ ଏ ବସ୍ତ୍ର, ଏ ସାଧନ, ଏ ଧନ ସବୁକିଛି ବାବା ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସନାଲ ସେବାରେ ୟୁଜ୍ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକ ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା। ମୋର ମନ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଏବଂ ସେବାରେ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଟେ। ମୁଁ ମାୟାଜିତ ହାଲୁକା ଲାଇଟ୍। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା। ସର୍ବଦା ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା। ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହରେ ଉଡ଼ିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।